welcome to Throw and Drop. I am Dennis Sasali. Interesado ka po ba maglaro ng Throw and Drop? Unang-una man pangalan. Petra po. Bago na magsimula, pangalan po. Charles. Since Throw and Drop to, pakita naman ng... Hey! Luka Doncic ng Pinas. Pangalan, Pops. Bong! Shoot ko siya dito. Tapos kailangan yung may-shoot. Yeah, boy. Okay. Unang subok. Uy! Ay! Kamuntik na. Sapa. Ay! Kaya nyo yan. Ay! Sayang. Okay lang. Sayang nun. Pangalan natin, sir. Jay Gonzalez. Marvic. Ay! Aray ko po! For the win! Ay! Sayang Ayaw nun. talaga. Uy! Isa pa. Kobe! Ay! Luka Doncic ng Pinas. Pasok! In 3, 2, 1, let's go! Ay! First try ni... Ayan, nawakan nyo na po. Dahil dyan, kay Mr. Lomba, may 1,000 ka na pa. Thank you po sa show and drop.